सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख वा भवेत्। नमस्कार बंधुगण, आज साप कामुड़े घरोई उपचार विषय जाना। तेणु आपण मैंने शुणु। प्रथमे साप विषय जाना। नागसाप, बोड़ा साप, चित्ती साप। नागसाप जदि कामुड़े तार नर्व शक्ति को दुर्बल कर देह हाथ जलापोड़ा कर बिंधाबिंधि कर तेणु शीघ्र जना पड़ो जे नागसाप तक कामुड़ी। बोड़ा साप कामुड़े अनुरूप लक्षण देखा आपण भी से लक्षण पाइबे और रोगी को जापर से बोड़ा साप कामुड़ी। अच्छा, जदि आपन चित्ती साप जदि कामुड़े आपड़ कि जापर ना। चित्ती साप गोटे एमतीका साप भारी सूक्ष्म दांत तार एवं सी एमती कामुड़ी देव आप आदौ जापर। तो चित्ती सापर गोटे गुण खराब कौन ना, से राति संध्या बेले बाहर ठंडा समय बाहर ठंडार बाहर बेलू बाईचान्स जब वर्षा है वर्षा पानी ता देह जब पड़ा ताले से कौन कर भाड़ी में पशि आपंकर कौटी भाड़ी थी कि कौटी चाउल भाड़ी थी कि भल मंद कौटी थी आप साप पशे कहीं से भारी गरम प्रिय लोक। तेणु से कौन करे ना दरकार पड़े घर भर पशि जाए। रोगी धरतु घर भितर मटी गोटे बिछाणा कर शोई से जाए कौन करे ना मनीष पाखे जाए शोई। कारण मनीष देहटा बहुत गरम, तेणु से गरम पाइबापी से पाखे जाए शोई। से शोला बेले कौन कर मनीष तो शुई केतबे ता देह हाथ बाजिज कि गोड़ बाजिगला बाजिगला से कौन कर रुटना कामुड़ रुटना कामुड़ी देते आप जापर साप कामुड़ी। तेणु आप कौन कर साप तो कामुड़ी आप जापर ना चुपचाप शुई शुईला अवस्था आपंकर मृत्यु हो जापे। तेणु आप जापर साप आपन को कामुड़ी। जदि बा आप जाने कौन गोटे कामुड़ी ताले आप सांगे सांगे हॉस्पिटल से आप रोगी आपको कह। तेणु आप सांगे सांगे हॉस्पिटल नेबार व्यवस्था करेंगे। धरतु से 4 ରୁ 12 घंटा भितर तार विषर प्रकोप जना पड़े। तेणु से रोगी धीरे धीरे दुर्बल हम एवं मुंड बिंध गला व्यथा हो बांति लगे पेट बिंधाबिंधि कर देह हाथ जला पड़े इत्यादि इत्यादि लक्षण सब देखा। तेणु आप कौन करेंगे संगे संगे हॉस्पिटल ने हॉस्पिटल नहीं रोगी की चिकित्सा करार व्यवस्था करेंगे। आपण पाखे धरतु एम्बुलेंस कि गाड़ी किसी व्यवस्था ना आप घर बाइक अच्छे। तेणु बाइक आप केमती ने रोगी की केवे चले चल कि ने ना चल कि ने तार हार्टबिट बढ़ी। तेणु बहु असुविधा हो पाए। तेणु आप गोटे काम करेंगे ताकू मोटरसाइकेल जदि बा ने ताले एका केवे मोटरसाइकेल बसई ने ना नेले कौन हम रोगी दुर्बल हो पड़ो बाटर जाऊँ। जदि दुर्बल हो गला ताहले खसी पड़े से कौन हम ना दरकार पड़े से आप रोगी को नौ नौ बाटर एक्सीडेंट हो एक्सीडेंट से रोगी तार मृत्यु हो। तेणु आप नवाटा वृथा हो। तेणु सेमती ने ना रोगी गोटे कम करेंगे ताकू जन को डाक बसैबे धरिकी बसैबे तो हॉस्पिटल नहीं कि पहुँचाइबा पर तुरंत तार चिकित्सा व्यवस्था करेंगे एवं रोगी को आश्वासन देवे जे कहे जे चिकित्सा है तो रोग निश्चित भल हो तो व्यस्त हबार किसी ना। तेणु रोगी की हॉस्पिटल एडमिट कराइबे। तो धरतु आपण घर पाखक कौन से एम्बुलेंस आप कौन सुविधा ना गाड़ी सुविधा ना आप कौन करेंगे से अवस्था आप गोटे कम करेंगे किसी घरे उपचार व्यवस्था आप करें। तो कौन करेंगे आसतु जाना घरे उपचार विषय आप कौन घरे कौन व्यक्ति को साप आप कामुड़ी थाए आप कामुड़ी आप संगे संगे गोटे कम करेंगे जे संगे संगे रोगी को तो हॉस्पिटल नेबार व्यवस्था आप करेंगे। एम्बुलेंस डाकिबे गाड़ी डाकिबे बाइक डाकिबे इत्यादि इत्यादि। किंतु आप घर पाखक कौन बाइक बा गाड़ी बा एम्बुलेंस आप जापर ना आप कौन करेंगे से निश्चित खटिया बा दोलारे आप बोईकी रास्ता पर आने आपको 2-3 घंटा समय लगे। आप 2-3 घंटा समय लगे आप कौन करेंगे रोगी आस्ते आस्ते आप दुर्बल हो पड़ू आप जाने तो रोगी दुर्बल हो पड़ू। तेणु रोगीर सठिक माने शीघ्र चिकित्सार आवश्यकता अच्छी। तेणु आप कम करेंगे आम गाँ गहले बाड़ी बगीचार
ଆପଣଙ୍କର ଅରଖ ଗଛ, ଶ୍ଵେତ ଅରଖ ବା ଅରଖ ଗଛ ମିଳେ, ବହୁତ ଜନ୍ମେ। ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସେଇ ଶ୍ଵେତ ଅରଖ ଗଛର ଗୋଟେ ପତ୍ର ଥିବା ଡାଳକୁ ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇ ଆଣିବା। ଆଣିକି ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଗୋଟେ କାଚ ଗ୍ଲାସରେ ସାମାନ୍ୟ ପାଣି ଦେଇ ସେ ପାଣିରେ 10-15 ବୁନ୍ଦା ଅରଖ କ୍ଷୀରକୁ ଆମେ ପକାଇ ରୋଗୀକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା। ଏବଂ କ୍ଷତ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସାପ କାମୁଡ଼ିଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ କ୍ଷତ ସ୍ଥାନରେ ଅରଖ ଅଠାକୁ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଗୋଟେ କାମ କରିବେ, ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଲମରିଚ ନିଶ୍ଚିତ ଥିବ। ଗୋଲମରିଚ ଆପଣ ଆଣିବେ 10-15ଟା ଗୋଲମରିଚ ଆଣିକି ଆପଣ ରୋଗୀକୁ ଚୁବେଇ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସାମାନ୍ୟ ପାଣି ଆପଣ ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପାଣି ପିଇଲେ ରୋଗୀ ନିଶ୍ଚିତ ଟିକେ ଆରାମ ବୋଧ କରିବ ଏବଂ ରୋଗୀକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ବାଡ଼ି ବଗିଚା ବା ଗାଁ ଗହଳିରେ ଗଇସ ଗଛ ବି ମିଳେ। ବହୁତ ମନ୍ଦିର, ଆପଣଙ୍କ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ବହୁତ ଗଇସ ଗଛ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆପଣ ରାସ୍ତା କଡ଼ରୁ ମଧ୍ୟ ବି ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେ। ଗଇସ ଗଛକୁ ଆଣିବେ, ଗଇସ ଗଛ ଆଣିକି ତା ମୂଳକୁ ଛେଚିବେ, ଭଲ ଭାବରେ ଛେଚିଦେବେ। ଭଲ ଭାବରେ ଛେଚିକି ତା ଦେହରୁ ରସ ବାହାର କରିବେ। ବାହାର କରିକି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା 1 ଚାମଚ ବା ଅଧା ଚାମଚ ରୋଗୀକୁ ପ୍ରତି 1 ଘଣ୍ଟା ବା ଅଧଘଣ୍ଟା ଅନ୍ତରରେ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେବନ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଲେ ତା'ର ରୋଗୀର ଯେଉଁ ବିଷର ଜ୍ୱାଳାଟା, ପ୍ରକୋପଟା ନିଶ୍ଚିତ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବ। ଅରଖ କ୍ଷୀର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେଇ ଅଧଘଣ୍ଟା କି ଘଣ୍ଟାଏ ଅନ୍ତରରେ ଆପଣ ସେବନ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ରୋଗୀର ବିଷର ପ୍ରକୋପ ଜ୍ୱାଳାଟା ନିଶ୍ଚିତ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବ। ଆପଣ କମିଲେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ହସ୍ପିଟାଲ ନେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣ କରିବେ। ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇକି ଯିବେ। ହସ୍ପିଟାଲ ସେତେବେଳକୁ ଆପଣ ରାସ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋହିକି ଆଣିବେ, ବୋହିକି ଆଣିକି ଆପଣ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବେ, ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କରାଇବେ। ଆଡ଼ମିଟ୍ କରାଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ରୋଗୀର ଜୀବନଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିଯିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଆରାମ, ରୋଗୀକୁ ବହୁତ ଆରାମ ବି ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରିବେ, ୟା ବ୍ୟତୀତ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ହୋମିଓପାଥିକରେ ଆମେ 2ଟି ଔଷଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରୁ ମଧ୍ୟ। ସେ ଔଷଧ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗଇସ ଗଛ ମୂଳ ବା ଦ୍ରୋଣପୁଷ୍ପୀ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଦ୍ରୋଣପୁଷ୍ପୀର ମୂଳ ବା ଗଇସ ଗଛକୁ ଆମେ ଛେଚିକି ତା ଦେହର ରସ ବାହାର କରୁ। ବାହାର କରି ହୋମିଓପାଥିକ ମତରେ ତା ମଦ ଟିଞ୍ଚର ତିଆରି କରାଯାଏ ଏବଂ ସେଇ ମଦ ଟିଞ୍ଚରକୁ 20ରୁ 30 ବୁନ୍ଦା ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଇଚିନେସିଆ ମଦକୁ 30 ବୁନ୍ଦା ମିଶ୍ରଣ କରି 60 ବୁନ୍ଦା ଅଳ୍ପ ପାଣିରେ ଏକ ଅଧଘଣ୍ଟା ଅନ୍ତରରେ ସେବନ କରିବାକୁ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଉପକାର ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଆପଣ ରୋଗୀକୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇବେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଗୀର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ରୋଗୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଇକି ତା'ର ସଠିକ୍ ଚିକିତ୍ସା ଆପଣ କରାଇବେ। କରାଇବା ଦ୍ୱାରା ରୋଗୀର ଜୀବନଟି, ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନଟି ରକ୍ଷା ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ରୋଗୀର କେବେ ହେଲେ ଅବହେଳା ନ କରି ବା କୌଣସି ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ପାଖକୁ ନ ନେଇ ଆପଣ ରୋଗୀକୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତୁରନ୍ତ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରାଇବେ। କରାଇବା ଦ୍ୱାରା ରୋଗୀର ଜୀବନ ନିଶ୍ଚିତ ରକ୍ଷା ହୋଇପାରିବ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ମୁଁ ଡାକ୍ତର ରଣଜିତ ମଣ୍ଡଳ ହୋମିଓପାଥିକ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ, କୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ସାପ କାମୁଡ଼ିଲେ ଅବହେଳା ନ କରି ତୁରନ୍ତ ଆପଣ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ଏବଂ ରୋଗୀର ସଠିକ୍ ଚିକିତ୍ସା କରାଇବାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣ କରିବେ। କୌଣସି ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ପାଖକୁ ନେବେ ନାହିଁ। ଏହା ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିଶେଷ ନିବେଦନ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।